Hello, my friends, my Facebook viewers and my YouTube viewers. I hope you are good in health. I am Tariq Misri, Assistant Professor of Botany, Government Degree College, Attak. थैंक यू सो मच आप सबका जो मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। बाकी देखिए, एक बात तो क्लियर है, मेरा मेन मकसद है कि जो दो चार बातें मुझे आती हैं, जो दो चार बातें मैं समझता हूँ, वो आप तक सही तौर पर एनालिसिस और रीज़न के साथ आप तक पहुँचाई जाएँ। माय फ्रेंड्स, बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप मेरा चैनल जो कि अरे बाबा बी कूल, इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। तो अगर ना भी आप सब्सक्राइब करें तो फिर भी आपकी मर्ज़ी, बट ये जो वीडियो है वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे नेकी समझ के शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को सही बात का पता चले। जी, तो दो इश्यूज़ पे मैं बात करूँगा। एक बहुत पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, डिफरेंट जो यूट्यूब चैनल्स पे लोगों ने वो जो न्यूज़ थी उसको शेयर किया। डेट वाज टोटली फेक, कि राइटर्स ने जो है वो प्रूफ कर दिया है, तस्दीक कर दी है कि ये जो कोरोना डिजीज़ है, ये जो पेंडेमिक है, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द वायरस। तो अकल से काम लें ये लोग भी कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, बैक्टीरियल डिजीज़ कैसे हो सकती है। तो वो तो पहले भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, बता भी दिया था। तो प्लीज़, ये बीमारी है, ये वायरस की वजह से है, एक तो क्लियर कर लें। वो तो प्रूफ हो चुका था, बाद में साबित भी हो चुका, बहुत सारे एंकर पर्सन ने बाद में माफ़ी भी मांगी, लेकिन यार पहले सोच समझ के काम किया करें। ओके, अच्छा, जो दूसरी अभी रिसेंटली कुछ डेज हुए एक पोस्ट जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, रियली आई शॉक्ड। लोग पता नहीं सोचते नहीं हैं। इवन मैं देखा है पढ़े लिखे समझदार लोग, एजुकेटेड लोग, ठीक है, उनको बायोलॉजी का नॉलेज नहीं है, लेकिन कम से कम रिक्वेस्ट है इनसे, दोस्तों से, कि ऐसी पोस्ट अगर आती है तो उसको यार किसी से पूछ लिया करें। और हाँ, अगर आपको समझ आ जाए तो फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें, अपना एनालिसिस दें कि ये सही है, लॉजिक दें आप। अगर आपको नहीं समझ आती तो उसको, अगर आपको समझ आ जाती है कि गलत है, फेक है, तो उसके ऊपर लिख दें कि दोस्तों ये फेक है, इस पर मत तवज्जो करें। तो दूसरी जो न्यूज़ है वो आजकल आपको पता होगा कि फ्रेंच साइंटिस्ट लॉरेट लोइक मोंटेग्रियर ने ये कहा कि वो लोग जो वैक्सीनेशन लगवाएंगे 2 साल के अंदर मर जाएंगे। हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ नॉनसेंस। तो सोचिए कि 2 साल के अंदर लोग मर जाएंगे, यानी वो लोग जो वैक्सीनेशन लगवाएंगे 2 साल के अंदर वो सारे मर जाएंगे। हैरत की बात है, थोड़ा भी आप लोग नहीं सोचते। हाउ इज पॉसिबल, यार ईमान रखें एक तो, दूसरी बात है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ईमान तो अपनी जगह है, साइंस के हवाले से सोचें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसने जो बात की साइंटिस्ट ने, डेट वाज फ्रेंच साइंटिस्ट, 88 ईयर उनकी एज है, ही इज़ अ वेरी गुड वायरोलॉजिस्ट। उन्होंने ये बात नहीं कही थी, उन्होंने बात कुछ और कही, पता नहीं किसने कैसे प्रोपेगेंडा करके आगे वायरल कर दी। खुदा के लिए ये भी टोटली फेक है। और मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो मुझे 2-4 बातें पता हैं बायोलॉजी की, मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। असल में उन्होंने क्या कहा था, लॉरेट लोइक मोंटेग्रियर ने ये कहा था कि ये इतने बड़े लेवल पे इतनी वैक्सीनेशन हो रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस वैक्सीनेशन की वजह से जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, और जब आपको पता है जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी, तो उन्होंने ये कहा कि खदशा है, ये राय है कि पॉसिबल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, कि मे भी इन एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट ये वायरस रेजिस्ट कर जाए। तो ऐसी उसने बात की थी, उसने कोई ऐसी बात नहीं कही, और ये प्रूफ भी हो चुका है। और मैं भी जो एज अ बायोलॉजिस्ट, मेरी जो ड्यूटी है, प्लीज़ फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, नॉट पॉसिबल, सब सेव रहेंगे। देखिए, अब सोचिए ज़रा, 2019 के एंड पे ये पेंडेमिक स्टार्ट हुई थी, और फरवरी मार्च में रिसर्च शुरू हो गई। 1.5 साल हो गए, हज़ारों लोगों को वैक्सीन लगी, अभी तक वो नहीं मरे, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। तो मैं और आप कैसे मरेंगे? बाकी तो जिनकी वो तो खुदा के हाथ में, मौत से डर तो किसी को भी नहीं है। लेकिन ये सारा प्रोपेगेंडा है, फेक है। खुदारा ऐसी बातें मत फैलाया करें।
اچھی باتیں پھیلائیں, لوگوں کے مائنڈ پر اچھا اثر ڈالیں, نیگیٹو چیزوں کو کم سے کم اسپریڈ کیا کریں. وہ لوگ جو بیچارے لگوانا چاہتے ہیں ان کو بھی آپ روک رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے, ویکسینیشن لگوائیں, یہ ایک نیچرل باڈی کے اندر اڈاپٹیشن آتی ہے. اور ایک بات سمجھا دوں آپ کو میں, یہ باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے, جن لوگوں کو ویکسین نہیں لگی اور ان کو کرونا ہو گیا اور ان کے اندر جو اینٹی باڈیز کا لیول بنتا ہے, یہ بات سمجھیے گا, یعنی وہ لوگ جن کو کرونا ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو گئے, ان کے اندر جتنی اماؤنٹ میں اینٹی باڈیز بنتی ہیں اتنی اماؤنٹ میں اینٹی باڈیز اس شخص میں بنیں گی جو بندہ پہلے ڈوز لگوائے گا اور اس کو ویکسین ابھی کرونا نہیں ہوا. سمجھ گئے نا یہ پوائنٹ؟ یعنی جیسے میں نے فرسٹ ٹائم میں نے ویکسینیشن لگوائی, مجھے ایسا کوئی ڈیزیز پہلے انفیکشن نہیں ہوا, تو میرے اندر جو اینٹی باڈیز پہلے ڈوز کے بعد بنیں گی ود ان 2 to 3 weeks 21 days کے اندر وہ اتنی اماؤنٹ ہوگی جتنی کسی ایسے شخص میں پروڈیوس ہوں گی جس کو کرونا ہوا. تو کیوں لگواتے ہیں ویکسینیشن؟ یہ اس لیے لگاتے تھے تاکہ باڈی میں بوسٹ اپ آئے. سیکنڈ جو ویکسینیشن ہے, سیکنڈ ڈوز کے بعد زیادہ مقدار میں اور اچھی اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوتی ہیں. تو یہ اس لیے جن کو کرونا ہو بھی جائے وہ بھی آفٹر 1 month یا 1.5 سے 2 month کے بعد وہ لگوائے, کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی, وہ بھی لگوا سکتے ہیں. ان میں ذرا بوسٹ اپ اور اچھا آ جائے گا. ان کے اندر اینٹی باڈیز تو پہلے بنی ہیں, بٹ سمجھیے کہ ان کے اندر ایک اور اچھا بوسٹ اپ آ جائے گا. تو یہ ہے حقیقت. فار گاڈ پلیز اسٹوڈنٹس اینڈ مائی فرینڈس, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سوچ سمجھ کے بات کو پھیلایا کریں, ٹھیک ہے نا, تصدیق کر کے پھیلایا کریں اور غلط باتوں کو مت وائرل کیا کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اور تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا. اور ضرور میں کہوں گا کہ شیئر کیجیے گا. ایسی فیک نیوز آنے والے ڈیز میں بھی آئیں گی, اس لیے سب سے کہوں گا کہ گیٹ ریڈی فار ویکسینیشن. کوئی ایسی بات نہیں, ابھی تک ریومرز پھیل رہی ہیں, غلط چیزیں پھیل رہی ہیں, سب پروپیگنڈا ہے. یہ بہت چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں اور جن کو سمجھ ہی نہیں ہوتی, میں سمجھتا ہوں. اور ایک اور بھی گڈ نیوز ہے, اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ نے ٹیچرس کے لیے, چاہے وہ پرائیویٹ اسکول کے کالجز کے ٹیچر ہوں یا گورنمنٹ کے, ان کے لیے واک ان ویکسینیشن کا جو انتظام کر دیا ہے. تو وہ بھی ضرور اپنے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ جائیں. اور تھینک یو سو مچ. ضرور اس کو شیئر کیجیے گا. ٹیک کیئر, گاڈ بلیس یو, خدا حافظ, ٹیک کیئر, اوکے, سی یو, تھینک یو.